ماشین نابزی ما اوپل سالش 96. دو الکتره CD player منی تارش هست پرابیگش 245,000 کیلومتر. من حالت سوان ماشین من حالت سوان قفای ماشین موتور 1.6 راست سرجوری بنزین راست خودش شنو هفته میگرده. نرخ ماشین 35,000 تومان بسازیم با سالدان بشه. تی خدماتی 1 سالی نشه. تلفن برای معلومات 92 980 1080. ماشین نابزی ما اوپل خیجبک سالش 97. من آینه‌اش سیاه شیشه دو الکتره коробка механик CD player монитор пробегаш 162,000 километр. من حالت салони قفای ماشین موتور 1.6 سوزشواری گاز بنزین گازش پرخصای پرخص خودش دارتوه 90-95 کیلومتر میگرده. چند پول گفتید؟ نرخ ماشین 40,000 تومان با سالدان میشود. تلفن برای معلومات 92 848 43 33. ماشین نابتی ما اوپل خیجبک FK سالش 94. چند گفتید؟ های باشم بگم چند گفتید؟ پرابگ 351,000 کیلومتر. این حالتی سالن قفای ماشین запаски шам аймеко запаски نداره. موتور 1.6 سوزشواری گاز بنزین گازش یورو 4 راست خودش دات کدی 110 میگرده. نرخ ماشین 30,000 تومان با سالدان میشود. تلفن برای معلومات 92 749 76 26. یادآور میشیم تی خدمات 1 سالی نشه. ماشین نابزی ما اوپل کراوان سالش 97. коробка механик пробег 238,000 километр. من حالت салони قفای ماشین
мотор 1.6 راهسای سوزشواری گاز بنزین گازشان راهسایر راهسخودش 10 تا 90 تا 95 تا میگرده нархи мошин 35000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 748 84 77 мошин навбути мо Opel Astra G солаш 99 мани ҳолати балон ду электро коробка механик CD player пробег 292 000 километр мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин дар ҳолати хуб мотор 1.6 простой сӯзишворӣ газ бензин газашам простой расходаш 10 та газ киди 90-95 мегардад нархи мошин 38000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 910 4200 мошин навбути мо Opel Sedan солаш 95 коробка механик пробег 256 000 километр мотор 1.6 сӯзишворӣ газ бензин расход 10 та 95 та сахта мегардад нархи мошин 23000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 735 82 59 мошин навбути мо Opel Hatchback солаш 97 4 та балон дар ҳолати хуб коробка механик CD player пробег 214 000 километр мани салонаш дар ҳолати хуб این салони қафои мошинам дар ҳолати хуб мотор 1.6 расход сӯзишворӣ газ бензин расход 10 та киди 95 та сахта мегардад ёдовар мешавем теххизмоташ то сентябри 2023 нархи мошин 38000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 759 86 86 98 709 86 86 боз як мошин навбити мо Opel солаш 2001 ҳолати балон ду электро коробка механик
пробегаш 188000 километр. Мани ҳолати салони мошин. Мани ҳолати салони қафои мошин. Gaz Euro 4. Ne, газаш Euro 4. Запаски ham aymi? Ha, zapaski postoянно ishlayapti. Запаски ham aymi? Polni shumaizlash shudagi. Polni shumaizlash shudagi mashina. Motor duyudu, trimpor, so'zishvori, gaz, benzin. Yo'davarmishmi? Газаш Euro 4. Расходаш 10 киди 90-95 мегардад. Моторам дар ҳолати хуб қарор дорад. нархи мошин 53000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 853 2000. мошин навбити мо Opel Astra, солаш 98. این حالتی بالون 4 elektrik коробка механик пробег пробегаш 483000 километр. این حالت салони қафои мошин. запаскаш айби? газаш таблетка нест. запаскаш нест, газаш таблетка. мотор 1.6, сӯзишвори газ, бензин. расходаш 10 киди 80-85 мегардад. нархи мошин 38000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 918 48 88 00. мошин навбити мо Opel Zafira 2, солаш 2006. این حالتی بالون دو الکتره коробка автомат пробег 211000 километр. салони қафои мошин. мотор дуюду, сӯзишвори бензин, расходаш من میگفتم اینه نگر ویشه که من خودم نبودم даҳтава сахта мегардад. нархи мошин 60000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 710 71 64. мошин навбити мо Opel Caravan, солаш 99. این حالتی بالون چهار الکتره коробка механик CD player пробегаш 186000 километр. این حالتی салон این حالتی салон قفای ماشین در حالت خوب.
Motor 1.6 سوزشوری گاز بنزین расходش 10 تا 80 تا 85 میگرده. نرخ ماشین 45000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 614 3100. نک باز یک ماشین نوبتی ما اوپل هچبک سالش 96. منی حالتی بالون коробка автомат CD плеер пробег 254000 километр. منی حالتی салони ماشین منی حالتی салони قفای ماشین газаш таблетка мотор 1.6 سوزشوری گاز بنزین газаш простой расходаш 10 تا 85 90 تا میگرده. نرخش چند؟ نرخ ماشین 30000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 818 72 77. ماشین نوبتی ما اوپل بیچکه سالش 97. دو الکتره коробка механик пробегаш 175000 километр. мотор 1.6 простой سوزشوری گاز بنزین расходаш 10 تا 85 تا 90 تا میگرده. نرخ ماشین 30000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 929 0033. ماشین نوبتی ما اوپل زفیره سالش 2000. منی حالتی بالون دو الکتره коробка механик пробег 221000 километр. منی حالتی салон منی حالتی салони قفای ماشین می اما دیگه شاپ چیزا خوردن زلفاز میگه چند روز دیگه мотор 1.8 سوزشوری گاز بنزین газаш простой расход 10 تا 75 تا 80 تا گشتاسیا. نرخ ماشین 43000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 771 15 10. باز یک ماشین نوبتی ما اوپل است سالش 99. منی حالتی بالون 4 الکتره коробка механик
пробег 320,000 километр. Газаш таблетка. мотор 1.6, 1.3. سوزشوری گاز بنزین. газаш евро 4. расход 10.85 90 мегардад. нархи мошин 45000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 888 2358. боз як мошини навтимо Opel Caravan. Солаш 99. Чор электро. Коробка механик. CD-плеер. Пробегаш 240,000 километр. салони қафои мошин дар ҳолати хуб. мотор 1.6, сӯзишвори газ бензин, газаш прахсо, расходаш 10.90 мегардад. нархаш ҳам бу ча нархи мошин 45000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 730 0332.